ऊपर एटा चौड़े डिजाइन अछि आ तले एटा स्टार सप्टा रे मिलन सप्टा डिजाइन अछि। सिंगल पीस ही इथर भी अवेलेबल अछि। बाहुड़ा यात्रा तक शिपिंग फ्री रहबा। पिनले तो मस्त लागबा पूरा ताजमहल डिजाइन ऊपर एटा जन साड़ी एटा देखुन 5000 5500 थिला एबे मात्र इथरे भी ब्लाउज पीस वर्क आसबा। तो देखुन डबल बॉर्डर रे ई डिजाइन ता स्टॉक आउट हो जायतिला। बहुत लोक रो ऑर्डर थिला। कम प्राइस रे केते यूनिक कलेक्शन रे स्टॉक आउट हो जाउचे सब बेले बहुत लोग ऑर्डर करूछन पाई नै बार बार। दुईटा कलर जा अवेलेबल अछि। पिनले तो एटा उटे बहुत बढ़िया लागबा। कम प्राइस हेले भी देखुन सप्ता डिजाइन ऊपर केते सुंदर डिजाइन रे अछि। उत्कल लक्ष्मी साड़ी स्टॉक आउट हो जायतिला। एबे देखुन स्टॉक रे अछि जहाके भी दरकार आपण माने स्क्रीनशॉट नो संगे संग ऑर्डर कर। हेलो फ्रेंड्स इडाने आसी छु वैष्णवी हैंडलूम के जो है जेमा समले आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा। आज हमें जानता मिसागुला सब टाइप रो कम रेंज रो जानता देखसो से सब देखमा। एबे देखुन गला वीक रे जानता हमर थिला रथ यात्रा लागे शिपिंग फ्री थिला। ई वीक रे भी देखुन शिपिंग बाहुड़ा यात्रा तक शिपिंग फ्री रहबा। डबल बॉर्डर रे देखुन नुवा नुवा कलेक्शन माने आसी चे स्टॉक आउट हो जायतिला। बहुत लोग स्क्रीनशॉट मारी के पठेथिले। देखुन देखुन आज डबल बॉर्डर रो स्टार्ट हो जाउचे एटा मेहंदी कलर रे मेहंदी रे पिंक कलर कॉम्बिनेशन देखुन डिजाइन ता भी देखुन बहुत यूनिक ही छे। आ इतर प्राइस टा केते रहबा आसबा सेम से 6000 रे रहबा। से 6000 टंका रे ना। एटा बोले देखुन पिंक रे डिजाइन एटा उटे आसीला। एटा पिंक रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन। पिंक रे ब्लू सेटा थिला पिंक रे मेहंदी कलर मेहंदी एटा आसबा पिंक रे ब्लू। एटा भी 6000 टंका 6000 आसबा। जेटा भी नेबे देखुन ई कलर टा भी स्टॉक आउट हो जायतिला। आ देखुन ताजमहल डिजाइन रा एटा भी आसबा सेम से 6000 रे आसबा। से 6000 देखुन रामा ग्रीन रे रेड कलर आसबा। ताजमहल डिजाइन रे ना रामा ग्रीन रे मेरून अछि। रामा ग्रीन रे मेरून आ इटा थिला देखुन ब्लू रे रेड कलर। दुईटा कलर जा अवेलेबल अछि। 6000 टंका जहां के दरकार होचे जल्दी जल्दी बुकिंग करूं। एटा गुटे देखुन एटा उटे आसी ब्लू रे रेड कलर आसबा। एटा उटे ब्लू जेटा भी पसंद लागबा स्क्रीनशॉट नेबे तार फुल फोटो माने मिली जिबा। देखुन सब डबल बॉर्डर 6000 टंका 6000 सब आसबा। रेड ब्लैक रे डिजाइन दे देखुन। देखुन एटा उटे मस्त लागुचे नर्तकी पैटर्न ऊपर अछि। देखुन छतर एटा गुटे देखुन कलर पूरा यूनिक कलर हेइचे। देखुन एटा उटे शाइनिंग कलर के शाइनिंग भी देखुन पूरा कॉटन पाटो लेखन लागवा। देखुन पूरा शाइनिंग भी कलर टा भी देखुन पूरा नवा कलर हेइचे मस्त लागुचे। सिंगल पीस ही अछि। वीडियो देखुन सर ऑर्डर करू नहला स्टॉक आउट ही जिबा। आइ तार प्राइस टा भी 6000 टंका सेम से 6000 रहबा। एटा गुटे देखुन रेड रे ग्रीन एतार कलर ऑप्शन रे आसी जाउचे ना। कलर ऑप्शन रे आसबा। खाली बॉर्डर टा देखुन टिके चेंज होउचे। एटा थिला कलसी गोडू एटा हरिण रे अछि। सेम 6000 टंका। एटा उटे आसीला देखुन एटा भी हे सेम टा ना सेम टा एटा 6000 आसबा। 6000 टंका अलगा अछि ता 6000 टंका रे एटा आसी जाउचे देखुन। तार बाद हमें देखमा एटा उटे देखुन एटा उटे आसी गेला ग्रीन रे रेड कॉम्बिनेशन। ई डिजाइन भी तो बहुत बढ़िया लागसी। इरे किते टंका पड़छ सेम प्राइस से 6000 रहबा। से 6000 टंका रे देखुन एटा। तार बाद एटा उटे एटा अछि पेरे पेरे डिमांडिंग कलेक्शन। एटा सिंगल पीस ही इथर भी अवेलेबल अछि। से सेम प्राइस 6200 रे 6200 टंका रे 6200 टंका रे आसी अछि। नर्तकी आ गुटे नर्तकी अछि आ गुटे देखुन फुल डिजाइन अछि। एटा पेरे पेरे डिजाइन रे देखुन। तार बाद एटा उटे आसी वाला एटा उटे आसबा देखुन एटा अछि 6000 रे आसबा। ब्लाउज पीस वर्क आसबा देखुन। ब्लाउज पीस इतरे वर्क आसी जाउ वर्क आसबा 6000 टंका रे 6000 रे आसबा। देखुन 6000 रे ब्लाउज पीस वर्क इते सुंदर लागुची आ पूरा कम प्राइस रे साड़ी माने मिली जाउची। देखुन एटा उटे बहुत बढ़िया अछि। देखुन शाइनिंग भी तो मस्त आउची पूरा। आ बाहुड़ा यात्रा तो करतो शिपिंग चार्ज फ्री अछि। आपण माने जत्ते जल्दी होची जल्दी जल्दी घिनी नोन। बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आज आसी जाई छे। एटा देखुन एटा उटे आसीला डबल बॉर्डर एटा आसबा 5000 रे एटा 5000 टंका रे। देखुन शाइनिंग रामा ग्रीन रे अछि। पूरा पाटो भलिया पूरा साड़ी देखुन 5300 थिला। हमर वीडियो रे जन माने देखितेबे आग्रो 5300 थिला। देखुन का हम 300 टंका ऑफ अछि साड़ी रे। एटा 300 टंका ऑफ अछि। शिपिंग चार्जेस फ्री भी देखुन 5000 रे पाइज बे। देखुन एटा शिपिंग चार्जेस फ्री अछि। तार संगे 300 टंका एटा ऑफ अछि। तार बाद हमें देखि रेमा एटा बे गोडे देख एटा ऑरेंज रे ग्रीन आसबा। ऑरेंज रे ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन देखुन एटा भी 6000 टंका 6000 रे आसबा। 500 टंका रो सम्बलपुरी साड़ी हमर पास स्टार्ट ही जाउछे। देखुन एटा आसबा 500 रे। तार कलर माने भी आसी 5टा कलर आसी। आपन मन को जेंडा भी पसंद लागबा आपन जदी 500 रो स्क्रीनशॉट नेबे बेले तार कलर माने मिली जिबा। एटा 500 टंका रे लंबा चौड़ा भी साड़ी बहुत बढ़िया आसी। 12 हाथ रहबा। एटा आसबा देखुन 700 रे। एटा लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया आसी। एटा भी 12 हाथ रहउची 12 हाथ रहबा। देखुन 500 रे नेले भी 12 हाथ लंबा चौड़ा रहउची। 700 रे नेले भी सेम एटा देखुन 12 हाथ आसबा 1000 रे
तार भी कलर ऑप्शन हजारे। माने सब आइसी बंडल माने सब अच्छे देखुन जहाकी भी जेंटा पसंद लागबा आपण माने स्क्रीनशॉट नेबे बोले तार कलर ऑप्शन माने सब मिली जिबा 1200 रे ଏଇଟା ଗୋଟେ 1200 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖ 1200 रे देखुन बढ़िया लागसी कलर टा भी देखुन शाइनिंग आसबा पूरा आ देखुन तार आंचल ଆଉ ଏଇଟା ফুল বডিটা ଦେଖିଲେ মানে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে যেটা बहुत बढ़िया लागसी तार भी कलर माने आइसी जेन कलर कहबे बोले तार कलर ऑप्शन माने पठे दामा देख এটা भी লম্বা চৌড়া 12 হাত लंबा चौड़ा 12 हाथ रहबा देखुन चौड़ा हां लंबा भी 12 हाथ आसबा দেখুন 1200 টঙ্কারে নেলে भी बहुत बढ़िया पूरा कंफर्टेबल रहबा देखुन इटा गुटे भी डिजाइन आसबा देखुन सेम सेही 1200 रे देखुन इतार भी बहुत कलर ऑप्शन माने आसी जिबा सेम 1200 ଟଙ୍କାରେ না देखुन सेम 1200 टंकारे এটা হচ্ছে আঁচল আর বডিটা कलर रे देखा 1200 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି সেম এটা কলর 1200 রে আসবা इतार भी देखुन बहुत कलर माने आइसी इतार भी कलर ऑप्शन আসি इतार भी যাଉଛି कलर माने बहुत टे आइसी देखुन पूरा बंडल अछि इता हां इतार बंडल अछि देखुन जहा कि दिनला सब बोलाउछि कलर माने इतार आइसी देखुन देखुन सब कलर कलर माने इतार आसी जिबा जेन कलर भी अपन स्क्रीनशॉट नेबे हां मतलब तार कलर रो मिली जिबा इटा भी आसबा सेम से 1200 रे এটা भी 1200 ଟଙ୍କାରେ 1200 रे देखुन सेम डिजाइन तार अलगा रहबा आ देखो 1200 ର भी केते सारा कलेक्शन अछि देखुन এটা হচ্ছে আঁচল এটা भी শাইনিং দেখুন বহুত বঢ়িয়া আসবা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডিটা এটা সে পাটলি ডিজাইন টাইপের আছে ডিজাইন টাইপর টিকে আছে আই তার 1200 টঙ্কারে এটা 1200 দেখুন 1200 টঙ্কারে এটা আসি যাଉଛି 1200 तार भी देखुन बहुत सारा कलर माने आसी जाई कैंसी कलर नाइ थिला सब स्टॉक आउट हो जाइतला देखुन जहा कि भेनु पसंद बेले स्क्रीनशॉट नेबे त फुल फोटो मिली जिबा डेउडे देखुन 1300 आसबा 1300 रे नो ब्लाउज पीस भी आसबा देख इतरे ब्लाउज पीस भी আসি ब्लाउज যাଉଛି पीस भी आसी जाई দেখুন এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক আছে এটা 1300 রে 1300 रे आसबा सॉरी एटा कना कि माछो बॉर्डर आसबा हां सॉरी 1350 एटा आसबा এটা 1350 1350 आसबा इथरे भी ब्लाउज पीस आसबा आ देखो দেখুন ব্লাউজ পিস दुहित्रे ब्लाउज पीस आसबा इथरे माछो बॉर्डर लागि 50 टंका अधिक पड़बा एटा 1350 एटा रुद्राक्षी बॉर्डर 1300 आसबा हां थान साड़ी पेपर बॉर्डर आ देखो एटा आसबा 1700 रे এটা 1700 टंका 1700 रे 1700 रे भी देखुन एतार बहुत कलर माने आसी जिबा देखुन एदे एतार कलर माने भी अच्छे आ देखुन एदे भी तार कलर माने सब এটা सब 1700 टंका 1700 टंका रे आसबा जेंटा भी पसंद लागबा आपन माने स्क्रीनशॉट नेबे से रेंज रो पठेदम एटा गुडे देखुन आसबा 1800 रे এটা 1800 टंका रे 1800 रे धड़ी सप्टा डिजाइन देखुन बहुत डिमांड माने डिमांड करूथिले कि धड़ी सप्टा डिजाइन रो प्लेन डिजाइन रो आनन बोली साड़ी देखने बे अवेलेबल अछि तार आंचल भी देखुन এটা হচ্ছে আঁচল बहुत बढ़िया लावा আর এটা হচ্ছে ফুল বডি लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया आसबा ई साड़ी रो এটা भी লম্বা চওড়া 12 माने लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया आसबा तार भी देखुन कलर माने इटा आसबा 1800 रे 1800 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି দেখুন এই ডিজাইন রে তো পাটো আসি দেখুন এটা 1800 রে आसबा देखुन इतार सब कलर माने इतार आसी जिबा ता कलर ऑप्शन रे देखुन আসি যাଉଛି कलर माने सब आसी जिबा द कलर माने देखिले माने देखुन तार कलर माने आपण माने स्क्रीनशॉट नेबे बोले तार कलर मानकर फोटो माने मिली जिबा आ गुटे इटा देखुन 1800 रो वैरायटी এটা 1800 ଟଙ୍କାରେ দেখুন সেম 1800 ଟଙ୍କାରେ এটা হচ্ছে 1800 टंका इटा भी आसबा বক্স প্যাটার্ন রে না बॉक्स पैटर्न रे সুমতি কলর এটা আছে দেখুন आंचल देखो এটা হচ্ছে আঁচলটা আঁচল আর বডি সেম ডিজাইন सेम डिजाइन रहसी এটা 1800 ଟଙ୍କାରେ না आसबा 1800 रे आसबा तार भी कलर ऑप्शन माने मिली जायसी इटा गुटे 1800 रो भी आसबा देखुन দেখুন এটা ଗୋଟେ 1800 ର तार भी কলেকশন देखुन कलर माने आसी जिबा এটা ଗୋଟେ ନୂଆ ডিজাইন টি আসছে দেখুন 1800 ଟଙ୍କାରେ ବହୁତ ବଢିয়া ଲାଗୁଛି ছোট ছোট কাম ହେଇছে বর্ডর রে भी ডিজাইন तार भी देखुन सब कलर रो आसी जिबा देखुन तार भी डिजाइन सब माने colour सब आसी होची। बॉडी रो है डिजाइन टा टिके टिके अलगा आसी तार भी এই ডিজাইনটা চেঞ্জ হেবা না দেখুন ফটো মাংলে মিলি ଯିବା 1800 ଟଙ୍କାରେ এটা କଲେକ୍ସନଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଲି ଯାଉଛି 1800 रे आसबा এটা भी 1800 ଟଙ୍କାରେ 1800 रे এটা भी पेपर बॉर्डर लेखना আছে देखुन हां पेपर बॉर्डर रा এটা भी आसबा 1800 रे এটা भी 1800 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଲି ଯାଉଛି ଦେଖୁন বরফি ডিজাইন উপরে আছে आसबा এটা দেখুন তার কলর আসবা এটা মেরুন কলর রে আসবা মেরুন রে ইয়েলো সেটা গ্রিন রে ইয়েলো আছে এটা মেরুন রে ইয়েলো আর সেটা গ্রিন রে ইয়েলো গ্রিন রে ইয়েলো আছে দেখুন দুইটা কালার আছে 1800 দেখুন হোয়াইট শাড়ি মানে ডিমান্ড করছিলে এটা দেখুন হোয়াইট রে গ্রিন কলর আছে হোয়াইট রে গ্রিন কালার গ্রিন কলর আসবা দেখুন বহুত লোক হোয়াইট কালার উপরে भी ডিমান্ড করଥିଲେ এটা আসিগলা হোয়াইট রে গ্রিন কালার র দেখুন এটা আসবা 1800 রে এটা भी 1800 1800 রে দেখুন 1800 ଟଙ୍କାରେ କଲେକ୍ସନଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଲି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ডিজাইন দেখো এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା থান শাড়ি উপরে না থান শাড়ি উপরে পটি ডিজাইন রে দেখুন পটি ডিজাইন রে এটা দেখুন আসবা 1900 এটা 1900 ଟଙ୍କାରେ আসি যাଉଛି দেখুন 1900 রে আসবা এটা এটার भी কলর অপশন ডিজাইন মানে তার ଟିକେ भी মিলি কলর মানে বহুতটে তার भी দেখুন বহুতটে কলর মানে মিলি যাবা দেখুন
इरा ब्लू रे देखो। ब्लैक अच्छे जेनटा भी आपण मानको पसंद लागबा आपण माने स्क्रीनशॉट नेबे तार फुल फोटो माने मिली जिबा इटा अच्छे ब्लू रे ब्लैक इटा ग्रीन रे रेड व्हाइट अच्छे এটা মোঠা কলর রে আছে দেখুন মোঠা রে ব্ল্যাক আসবা इटा मोठा रे ब्लैक आसुचे तार बाद এটা इटा মেরুন রে ব্ল্যাক আসবা দেখুন मेरून रे ब्लैक कलर आसी जाउची देखो केते सारा कलर ऑप्शन भी इतर आसी जाउची इटा এটা ওটা দেখুন মেহেন্দি রে ব্ল্যাক আসবা ইতর দেখুন মেহেন্দি রে বহুত black। নয়া নয়া কলর মানে সব আসিছে देखो केते रेट भी तो सब कम कम रहउचे जत्ते जल्दी होचे आपण माने बुकिंग करू बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आज आसी जाइछे ऑरेंज रे ग्रे कलर ऑरेंज रे ग्रे कलर আসবা ऑरेंज रे ग्रे व्हाइट कलर अछि देखो इटा ग्रे ई व्हाइट कलेक्शन टा भी मस्त लागुचे पूरा पिनले तो बढ़िया लागबा पूरा आइटा उटे आसी होला सब 1900 रे আসবা ई सब 1900 टंका रे एटा देखो। जाउचे এই শাড়ি भी तो आपण माने देखिथिबे लेकिन इथर देखुन गुटे नया कलर रे आसीছে देखुन मोठा रे ब्लैक कलर बहुत टाइप चालसी देखो रा देखुन रस्ट कलर रे हां देखुन এটা আসবা 2000 रे आंचल ये 2000 टंका रे 2000 रे 2000 टंका रे कलेक्शन टा आपण मानकू मिली जाउ तेतिरे हाथी भी रही जायसी इतरे हाथी भी रहसी देखुन এটা আসবা 2000 रे एरा 2000 टंका रे तार बाद देखमा एरा गुटे वैरायटी देखुन एरा उटे এটা भी আসবা 2000 रे एरा भी 2000 टंका एरा उटे Design बहुत बढ़िया लागुचे देखुन 2000 टंका रे एटा आसी जाउचे मझिरे सबटा डिजाइन भी दे देउचे ना मझिरे सबटा डिजाइन दे दोछे देखुन आंचल आंचल केते बड़ आंचल दोउचे देखुन सेम 2000 टंका रे कलेक्शन टा आपण मानकू मिली जाउचे कलेक्शन माने तो आजरा बानी ना माने आसबा देखुन इरा कलर ऑप्शन रे आसी जाउचे इरा पर्पल कलर रे आसी এটা पर्पल कलर रे आसबा पर्पल ब्लैक रे इटा आ इरा से ग्रीन ब्लैक रे এটা গুটা आसबा रेड ब्लू रे रेड ब्लू कलर रे तीनटा कलर আছে देखो आउ भी कलर আছে দেখুন তার আউ কেতে সারা কলর আছে এটা আছে 2000 টাকা না পিঙ্ক কলর রে আছে পিঙ্ক কলর শাইনিং পিঙ্ক কলর রে দেখুন এটা শাইনিং পিঙ্ক কলর রে আছে দেখুন গোটে সেটা রেড রে ব্লু থিলা এটা আসবা রেড রে গ্রিন আসবা দেখুন रेड रे ग्रीन कलर देखुन कलर ऑप्शन रे केते सारा कलर आउसी जहा कि जेना बोले जल्दी जल्दी टिक चिन्ह मारी करी WhatsApp नंबर जन स्क्रीन रे फ्लैक्स होची नु पठे देला फुल साड़ी रो फोटोटा मिली जिवो जे बॉक्स पैटर्न ऊपर আছে बॉक्स पैटर्न ऊपर शाइनिंग আসবা कपड़ा भी एक नंबर আসবা দেখুন पूरा फाइन क्वालिटी এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আঁচল। কেতে বড়িয়া আঁচল দে দিছে যে আইটা হচ্ছে ফুল ফুল বডি বডি আসবা আইটার প্রাইস লম্বা চৌড়াই শাড়ি रो बहुत बढ़िया আছে এটা আসবা 2600 রে 2600 टंका रे 2600 টাকা রে कम प्राइस हेले भी देखुन सबटा डिजाइन ऊपर केते सुंदर डिजाइन दे अछि प्राइस तो बहुत बढ़िया रहउछि पूरा এটা বডি ডিজাইন টিকে অলগা আসবা এটা भी আসবা সেই সেম প্রাইস 2600 রে আসবা सेम 2600 टंका रे 2600 রে डिजाइन टिके चेंज होछि बाकी बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन अछि देखुन कम कम प्राइस रे बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आज आसी এটা তার কলর রে আসবা इरा मोठा कलर रे मोठा कलर रे मोठा रे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन देखुन इरा भी सेम 2600 2600 रे सेम আসবা 2400 टंका रे इटा मिली जाउछि দেখুন উৎকল লক্ষ্মী শাড়ি স্টক আউট হয়ে যাইতলা এবে দেখুন স্টক রে আছে যাহাকে भी দরকার আপন মানে স্ক্রিনশট নন সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার করুন দেখুন বহুত লোকর অর্ডার থিলা এই শাড়িটা স্টক আউট হয়ে যাইতলা দেখুন সেম সেই 3100 রে পাই যাবে 3100 टंका रे 3100 রে পাই देखुन যাবে मात्र 3100 टंका रे उत्कल लक्ष्मी आसीगला इरा उटे आसीगला देखुन इना बॉर्डर वाला এটা আসবা 2800 রে আসবা इरा 2800 टंका रे 2800 রে আসবা এটা উড়ে দেখো इरा उटे आसीगला 2900 রে আসবা इरा 2900 टंका रे 2900 রে 2900 टंका रे इटा अछि मेरून আপন মানে साइड এটা रे স্ক্রিনশট নেবে তার আঁচল সাইড রে ফটো মানে মিলিଯିবা जेना भी स्क्रीनशॉट नेबे आपण मानकू आंचल साइड रो भी फोटो इटा मिली उटे जिबा इरा उटे देखुन इरा आसीगला छोट छोट लाइन मिलन छपटा रे आइ तार प्राइस टे এটা केते अछि আসবা 2800 রে 2800 टंका रे इटा आसी जाउछि 2900 रे 2900 टंका रे बहुत लोग कम रेंज रो साड़ी बेले बुसन छोट साड़ी माने छोट बाहरबा बोले किंतु छोट नहीं बाहरे आ देखुन लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया आसी कम रेंज बोले एटा छोट साड़ी बोले कहसु किंतु लंबा चौड़ा पूरा लंबा सेम चौड़ा पूरा 12 हाथ ऊपर आसबा लंबा चौड़ा एटा गुडे देखुन कॉफी कलर मेहंदी रे कॉफी कलर देखुन 2800 रे आसबा इना 2800 टंका रे 2800 रे आसबा तार ऑरेंज ब्लू कलर भी आसबा देखुन इतार ऑरेंज ब्लू कलर रे आसी जाउछि देखुन कलर रे आसबा सेम 2800 टंका सेम 2800 टंका रे पेज 2800 टंका रे कलेक्शन टा मिली जाउछि ई कलेक्शन टा देखुन डबल बॉर्डर रे ई डिजाइन टा स्टॉक आउट हो जाइतला बहुत लोकर ऑर्डर थिला नाही आसीथिला बहुत दिन तो आज देखुन आसी छे दुई पीस ही अवेलेबल अछि जहा के भी दरकार स्क्रीनशॉट वीडियो देखुन सर स्क्रीनशॉट मारुन ऑर्डर करूँ सेम से 3100 रे आसी जिबा 3100 टंका रे 3100 रे आसी जिबा देखुन तार दुई पीस अवेलेबल अछि डिमांडिंग कलेक्शन टी ना इटा तार बाद हमें देखो इटा गुडे देखुन देखुन आसीगला इटा भी छोट छोट लाइन मिलन सबटा चार लाइन देउछि देखुन इटा होछि फुल बॉडी टा इता प्राइस टा केते अछि इटा आसबो 2900 रे 2900 टंका रे आसी जाउछि इटा देखुन इटा उटे आसी जाउछि इटा सब जुड़ा जुड़ा मिली जिबा ना जुड़ा जुड़ा इटा मिली जिबा हां
हेता जेन डिजाइन देखी थिला तले देखुन सेटा सबटा लाइन थिला एटा जेन देखी थिला एटा चार लाइन सबटा थिला एटा प्लेन आसबा सबटा ना आसे इथरे सिंगल बॉर्डर रहउची चौड़ा बॉर्डर देखो आइता प्राइस टा एटा आसबा 2600 रे 2600 टंका रे देखुन तार डबल डबल भी सब साड़ी रा मिली जाउची एटा गोटे देखो एटा गोटे आसबा 2900 रे देखुन ग्रीन रे कॉफी देखुन ग्रीन रे कॉफी कलर कॉम्बिनेशन देखुन रामा ग्रीन रे ब्लू एटा आसबा 2700 रे एटा 2700 टंका रे आसी 2700 रे आसबा देखुन 2700 रो कलेक्शन कितने सुंदर लागु छी जे एटा गोटे ऑरेंज कलर रे एटा गोटे देखुन डबल बॉर्डर रे आसबा डबल बॉर्डर रे ऑरेंज कलर रे एटा परभा डिजाइन अछि ना परभा डिजाइन रे इतार आंचल भी देखुन परभा डिजाइन रे अछि आंचल भी परभा डिजाइन पूरा आंचल भी परभा डिजाइन रे अछि पूरा डबल बॉर्डर रे एटा प्राइस टा एटा आसबा 3100 रे 3100 टंका देखुन हाई प्राइस रो पूरा साड़ी मिदा लागु छै एटा किंतु रेट टा बहुत कम अछि एटा देखुन ई साड़ी भी 3200 थिला एथरा 3100 रे पाइ जेबे एटा 3100 टंका रे 3100 रे पाइ जेबे देखुन 3100 टंका री कलेक्शन टा मिली जाउची पूरा कॉटन पाटन मिदल पूरा शाइनिंग आउची देखुन कम रेट रो साड़ी रे पूरा तार बाद एटा गोटे देखुन रामा ग्रीन रे आसबा रामा ग्रीन रे ब्लू कलर एटा आसबा 2800 रे 2800 टंका री कलेक्शन टा मिली जिबा सब तो डबल डबल आसी जाउची आपण मानकु किन कलेक्शन पसंद लाउची टिके कमेंट सेक्शन रे जणाबे एटा गोटे भी देखुन 2800 रे एटा भी आसी जिबा 2800 रे हां सेम 2800 टंका रे ई कलेक्शन टा आसी जाउची देखुन एटा गोटे आसबा कॉफी कलर रे सिंगल बॉर्डर रे देखुन एटा कॉफी कलर रे आसी वाला कलर रे आइता प्राइस टा एटा आसबा 2600 रे 2600 टंका रे आज वीडियो के बिना स्किप करी फास्ट टू लास्ट तक देखुन कितने सारा कलेक्शन आइछि देखुन एटा उटे देखुन एटा उटे आसबा 2700 रे 2700 टंका रे रस्ट कलर रे ग्रीन कलर रो कॉम्बिनेशन अछि 2700 टंका सब देखुन डबल डबल आछि एटा गोटे देखुन रामा ग्रीन रे ब्लू कलर रे छोट छोट प्रिंट रे चौड़ा धड़ी रे आसबा आइतर प्राइस टा एटा आसबा 2800 रे 2800 टंका रे एटा आसी जाउछि इतार भी देखुन बहुत कलर माने आसी जाई छै ए डिजाइन रो देखुन कॉफी रे लाइट कलर देखुन 3200 रे बहुत डिमांडिंग कलेक्शन देखुन 3200 टंका आउट हे जायसी तर मेहंदी कलर रे मेहंदी कलर एटा लाइट कलर सेम से 3200 रे पाइ जिबे 3200 टंका रे आसी जाउछि देखुन तार बाद एटा उटे देखुन एटा आसी गेला बॉक्स पैटर्न इधर पिंक कलर आसबा एटा देखुन आइता प्राइस डिजाइन सबरा सेम अछि सेम से 3200 आसबा 3200 टंका देखुन कम रेंज रो साड़ी माने कितने सुंदर सुंदर डिजाइन दोछि देखुन कितने बढ़िया बढ़िया डिजाइन आसी जाउछि एटा आइता भी डबल डबल सब मिली जाउछि एटा भी डबल आसी जिबा आ देखुन एटा उटे देखुन एटा आसबा कॉफी रे लाइट कलर एटा डिजाइन टिके अलगा आसबा एटा मझी रे से पटा डिजाइन देछि ना सेम से 3200 टंका रे एटा आसुछि एकरो डिजाइन टिके अलगा रहबा जेन पिंक आकरो देखि देले ता डिजाइन अलगा अछि ता डिजाइन अलगा आसबा आइतर प्राइस टा सेम से 3200 रहबा सेम 3200 टंका रे एटा आसी जाउछि ऑरेंज कलर भी आसी जिबा इधर ऑरेंज कलर आसी जाउछि ऑरेंज कलर भी आसी जिबा ऑरेंज कलर से 3200 रहबा 3200 टंका रे एटा आसी जाउछि तार बाद देख एटा गुटे रेड रे ब्लू आसबा दे एटा रेड रे ब्लू कलर चौड़ा बॉर्डर रे अछि चौड़ा बॉर्डर रे आसबा एटा भी सेम प्राइस से 2600 रे पाइ जिबे 2600 टंका बेबी पिंक रे कलर टा भी शाइनिंग आसबा देखन आ इधर प्राइस टा केते रे आसबा 2800 रे 2800 टंका रे कलेक्शन टा मिली जाउछि तेडे ब्लाउज पीस संगे देखुन एटा पाइ जिबे 3000 रे एटा ब्लाउज पीस संगे 3000 देखुन बोती डिजाइन रे अछि ना एटा आ शाइनिंग भी पूरा मस्त आउछि शाइनिंग भी बढ़िया आसबा इतार आंचल देखुन तार ब्लाउज पीस भी आसी जाउछि तार ब्लाउज पीस भी आसी जिबा नानी काटी दबो त टिके आ इतर प्राइस टा केते रहउछि एटा आसबा 3000 रे ब्लाउज पीस संगे आसबा 3000 रे ब्लाउज पीस संगे आसी जाउछि मिली जिबा इतार देखुन एटा गुटे ब्लू कलर रे आसबा एटा ब्लू कलर रे देखुन एटा गुटे भी बहुत बढ़िया लाउछि थान साड़ी ऊपर बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन अछि देखो सेम प्राइस आसबा आ देखो ए गुटे आसी गेला देखुन एटा तो सब बेले डिमांड थिसी साड़ी सब बेले डिमांड रहसी ई साड़ी आ देखो एटा अछि पिंक कलर रे डीप कॉफी आसबा आई तार आंचल टा देखुन आंचल तो मस्त लाउछि पूरा छोट छोट काम हिचे बड़ आंचल ब्लाउज पीस भी इथरे आसबा आई तार प्राइस एटा आसबा 3800 रे 3800 टंका रे देखुन कितने सारा कलेक्शन अछि कम प्राइस रे पूरा इनो तो लो प्राइस रो नै करी हाई प्राइस तक सब कलेक्शन रामा ग्रीन कलर भी आसबा इधर रामा ग्रीन कलर भी आसबा रामा ग्रीन रे ब्लैक आई तार प्राइस टा से सेम प्राइस रहबा 3800 टंका रे एटा भी देखुन 3800 आसबा एटा भी 3800 टंका रे देखुन गमला डिजाइन ऊपर आ इधर आंचल टा देखुन आंचल भी फुल डिजाइन रे अछि एटा फुल डिजाइन रे अछि इथरे भी ब्लाउज पीस आसबा एतको जहा देखो सबुतरे ब्लाउज पीस आसी जाउ ब्लाउज पीस सबुतरे आसबा
आइटा এটা भी सेही सेम प्राइस 3800 रे पाइबे 3800 टंका रे आसी जाउची এটা भी देखो इरा उटे देखो कलर कॉम्बिनेशन तो मस्त देखो अछि सबटा डिजाइन तल ऊपर रे आसबा देखो देखो थान साड़ी रे भी सबटा डिजाइन आसी जाउची कम प्राइस ऊपर पूरा आ इतार देखमा आंचलटा इतार देखियामा फर्स्ट इटा होची देखो तार आंचलटा आ इतार फुल बॉडीटा आंचलटा इटा आसबा फुल बॉडी इथरे ब्लाउज पीस भी आसबा सेही सेम प्राइस 3800 रे पाइबे सेम प्राइस 3800 टंका रे इटा आसी जाउची देखो এটা গুড়া আসবা ব্লু কালারে ब्लू रे रेड র কম্বিনেশন এটা হচ্ছে আঁচলটা তা চক্র ডিজাইন রে আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা আসবা 3500 রে 3500 টাকা সঙ্গে 3500 রে পাই যাবে ব্লাউজ পিস সঙ্গে এটা 3500 টাকা রে পাই যাবে এটা গুড়া দেখো এটা উঠে দেখুন এটা আসি হলা পিঙ্ক কালার রে পিঙ্ক রে ব্লু কালার কম্বিনেশন রে এটা বেবি পিঙ্ক রে ব্লু কালার কম্বিনেশন আচ্ছা ইতে ব্লাউজ পিস আসবা 4700 রে 4700 টাকা রে এটা 4700 এটা দেখুন তার রামা গ্রিন কালারটা भी আসবা এটা রামা গ্রিন কালার অপশন রে এটা আসি হচ্ছে দেখুন সিঙ্গেল ধড়ি রে ইয়েলো কালার রে দেখুন এটা মাস্টার্ড ইয়েলো কালার রে এটা আসি হচ্ছে দেখুন রেড র কম্বিনেশন দেখুন মস্ত লাগুছে এটা হচ্ছে আঁচলটা কিতে বড় আঁচল দউছে এতে भी ব্লাউজ পিস আসবা মাত্র 4500 রে পাই যাবে 4500 টাকা রে এই কালেকশনটা মিলি যাউছে এটা গুলো भी দেখুন কফি কালার রে আসবা এ কফি রাউন্ড টেরাকোটা রে আছে রাউন্ড টেরাকোটা রে কফি রে রেড র কম্বিনেশন সিঙ্গেল বর্ডার এটা হচ্ছে আঁচলটা ফুল ডিজাইন রে আছে আর এটা হচ্ছে দেখো তার ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা भी আসবা 4500 রে 4500 টাকা সঙ্গে পাই যাবে ওরে দেখো এটা ওটা আসি গলা দেখুন এটা भी পাটা বর্ডার আছে না পাটা বর্ডার রে আছে আর ওইটার আঁচলটা দেখি দমা ফার্স্ট দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা ঝুঁটি ডিজাইন এর আঁচলটা দউছে ধড়ি কম কাম আসবা আর ওইটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা আসবা 5200 রে 5200 টাকা রে এই কালেকশনটা আপনাদের মিলি যাবে দেখুন ইতরে भी ব্লাউজ পিস পাই যাবে ব্লাউজ পিস ইতরে আসি যাচ্ছে তারপর আমরা দেখমা দেখুন এটা বক্স প্যাটার্ন উপরে আসছে প্যাটার্ন রে এটার দেখুন কফি কালার भी আসবা হ্যাঁ কফি কালার রে এটা হচ্ছে অরেঞ্জ কালার আর এটা লাইট কালার রে আছে আর তার প্রাইসটা কত রহুছে এটা আসবা 5000 রে এটা 5000 টাকা দেখুন 5000 টাকার এই কালেকশনটা মিলি যাবে কালার রে भी আসি যাবে এটার কালার অপশন না সেম প্রাইস কালার অপশন রে এটা সেম প্রাইস রহুছে কফি কালার রে আছে দেখুন আইটা থিলা অরেঞ্জ কালার উপরে দেখুন এটা উঠে দেখুন এটা উঠে মস্ত লাগুছে এটা সে এক ফুটিয়া বর্ডার টাইপ আছে না কি খালি বর্ডার না লাগিতিদা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা পুরো আঁচল ব্লাউজ পিস भी আসি যাবে আসি যাচ্ছে মাছো বর্ডার আছে দেখুন ডবল মাছো বর্ডার আছে এটা আইতা প্রাইস 5300 রে 5300 টাকা রে ইউনিক ডিজাইন র পুরা শাড়িটা এটা দেখুন জলদি জলদি বুকিং করুন বাহুড়া যাত্রা তক তো শিপিং চার্জ পুরা ফ্রি রহুছে এটা উঠে আসি গলা এটা গুটা সিঙ্গেল ধড়ি রে এটা গাঁ वाला সিনারি টাইপ র আর ওইটার ফুল আঁচলটা দেখুন চক্র ডিজাইন রে আছে আর এটা হচ্ছে দেখুন তার ফুল আঁচলটা এটা চক্র ডিজাইন রে আছে আঁচলটা চক্র ডিজাইন রে আর এটার প্রাইসটা এটা আসবে 4200 রে 4200 টাকা রে এই কালেকশনটা আপনাদের মিলি যাচ্ছে তারপর দেখমা দেখুন এটা উঠে দেখুন এটা भी হাফ পেরে পেরে টাইপ রে আছে এটা উঠে পট্টি ডিজাইন উপরে দেখুন পট্টি ডিজাইনে পেরে পেরে ডিজাইন টাইপ আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন মিলন সবটা ডিজাইন भी ইতরে দিয়ে দেউছে এটা প্রাইসটা ডিজাইন এটা আসবে 6000 রে 6000 টাকা রে দেখুন বড় বড় নর্তকী মানে আছেন 6000 টাকা রে এই কালেকশনটা মিলি যাচ্ছে এটা দেখুন রেড রে ব্ল্যাক কালার রেড রে ব্ল্যাক র ধড়ি রে দেখুন ডবল ময়ূর রে না ডবল ময়ূর এটা আসবে 5300 রে 5300 টাকা রে এটা কালেকশনটা আসছে এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন বডিটা ডবল ময়ূর আছে কিতে সুন্দর লাগুছে দেখুন এই কালেকশনটা রেড রে এটা ব্ল্যাক র কম্বিনেশন এটা উঠে আসেলা দেখুন এটা লাইট পিঙ্ক কালার রে আছে বেবি পিঙ্ক কালার রে আর এটা বর্ডার র উপরে এটা সবটা ডিজাইন দিয়ে সবটা ডিজাইন আসবা আঁচল দেখুন আঁচলটা দেখুন পুরো শাইনিং আসবা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইস 5000 রে 5000 টাকার এই কালেকশনটা মিলি যাচ্ছে তারপর দেখমা এই কালেকশনটা পেরে পেরে আসিওলা পেরে পেরে ডিজাইন উপরে এই কালেকশনটা কেতে সুন্দর লাগুছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল আর এটার প্রাইসটা কেতে রহবা আঁচল এটা দেখুন 4500 রে আসবা 4500 টাকা রে এটা হচ্ছে দেখুন তার ফুল বডিটা কেতে সুন্দর লাগুছে হাফ পেরে পেরে টাইপের ব্লাউজ পিস भी আসবা এতরে ব্লাউজ পিস भी আসি যাচ্ছে বহুত ডিমান্ডিং কালেকশন দেখুন স্টক আউট হি যাচ্ছে সবু বেলে বহুত লোক অর্ডার করুছন পাই নাই বারবার দেখুন ফের সে স্টক রে আসিছে দেখুন আচ্ছা এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন 4500 রে পাইবে 4500 টাকা রে ডিমান্ডিং কালেকশন রে গুটে পিস হি अवेलेबल আছে জলদি জলদি বুকিং করুন দেখুন এটা গুলো শাইনিং কালার রে মাল্টি কালার রে আসিওলা মাল্টি কালার রে ফুল শাইনিং রে পুরো পাটা লেখন শাইনিং আসবা দেখুন
এটা হচ্ছে আঁচলটা বি হেই মাল্টি কালার উপরে আছে মাল্টি কালার উপরে আছে এটা আসবা ফুল বডি এটা আসবা 5000 রে এটা 5000 টଙ୍କା সঙ্গে 5000 রে আসবা দেখুন এটা 5000 টঙ্কার এই কালেকশনটা মিলি যাচ্ছে এটা সব গুটে গুটে পিস আছে না সিঙ্গেল পিস সব সিঙ্গেল পিস এটা আসবা এটা সব সিঙ্গেল পিস দেখুন পরভা ডিজাইন রে হ্যাঁ গলা থরা এটা এটা হচ্ছে গলা ভিডিও রে এটা 4500 প্রাইস থিলা এই ভিডিও দেখুন 4300 200 টଙ୍କା ফের অফ আছে এই শাড়ি রে 200 টଙ୍କା অফ আছে পুরা দেখুন যেন শাড়ি এটা দেখুন 5000 5500 থিলা ଏବେ মাত্র 4300 রে পাই যাবে শাড়ি 4300 ଟଙ୍କାର এই কালেকশনটা ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି অপশন এটা আসবে সুমতি কালার রে এটা সুমতি কালার রেড আসবে লাইট সুমতি কালার টি ব্লু টাইপ র আছে এটা সুমতি কালার সেই 4300 রে পাই 4300 ଟଙ୍କା 300 এটা ওটা দেখুন এই কালেকশনটা এটা বি হেই টাইপ উপরে আছে এটা হেই টাইপ অলগা আছে ডিজাইন টিকে অলগা আছে এটা আসবে 4000 রে এটা 4000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন এটা 4000 ଟଙ୍କାରେ এই কালেকশনটা ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି এটার প্রাইসটা কেতে রହୁଛି এটা হবে 4000 ଟଙ୍କାରେ এটা গুটে দেখুন এটা ওটি কালেকশন চূড়া ধড়ি রে অরেঞ্জ কালার রে পাট ধড়ি আসবা এটা অরেঞ্জ রে কফি কালার কম্বিনেশন মেরুন কালার আছে পাট বর্ডার আসছে দেখুন কেতে সুন্দর কালেকশন দি দেখুন এটা পুরা সাফ সাফ কাম হইছে এটা আসবে 4500 রে 4500 ଟଙ୍କାରେ এই কালেকশনটা মিলি ଯିବା এটা দেখুন এটা কালার অপশন রে আসবে রামা গ্রিন রে এটা থিলা অরেঞ্জ রে এটা রামা গ্রিন রে সেম প্রাইস রହୁছে এটা ওটা দেখুন এটা হচ্ছে রস্ট কালার রে আছে না রস্ট কালার রে দেখুন সুমতি কালার র বর্ডর আসবা এটা ওটা ইউনিক লাগুছে পুরা না সুমতি কালার র ধড়ি মুহটা সুমতি কালার দি ধড়ি মুহ সুমতি কালার রে আসবা দেখুন আপন মানে বডি সুমতি কালার দেখিবে এটা ধড়ি মুহ সুমতি কালার রে আসিগলা এটা আসবা 4200 রে 4200 ଟଙ୍କାର এই কালেকশনটা আপন মানকু মিলি যাଉଛି এটা হচ্ছে বরফি ডিজাইন ভিতরে ডিজাইন মানে আছে ডিজাইন উপরে ডিজাইন মানে দেখুন আছে ছোট ছোট কাম হইছে পুরা মাছ শঙ্খ সব আছে দেখুন শঙ্খ পদ্ম সব আর এটার ফুল বডিটা দেখি দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা ফুল বডিটা এটা আসবে 4100 রে 4100 ଟଙ୍କାରେ আসি যাଉଛି দেখুন এটা গুলো তার কালার রে আসবে এটা মেহেন্দি কালার রে শাইনিং লাইট কালার মেহেন্দি কালার রে আসবে এটা বে 4100 রে 4100 ଟଙ୍କା সেম তার বাদ আমি দেখমা এটা উঠে দেখুন এটা উঠে মঝিরে এটা পটা ডিজাইন উপরে আছে দেখুন আর ওইটার আঁচলটা দেখুন চক্র এটা দেখুন এই শাড়ি 4800 থিলা দেখুন 4500 রে পাই যাবে এটা 4500 ଟଙ୍କାରେ 4500 রে পাই যাবে 4500 ଟଙ୍କାରେ এই কালেকশনটা আপন মানকু মিলি যাଉଛି এটা 4800 কফি কালার র লাইট রে এটা কফি কালার ଅଛି দেখুন বর্ডর আছে এটা মঝিরে পটা ডিজাইন বি কফি কালার রে আছে তার বাদ আমি দেখমা এটা ওটা দেখুন মাছ ডিজাইন র এই কালেকশনটা তো বি বহুত চালসি পুরা বহুত ডিমান্ডিং কালেকশন এটা বি দেখুন এটা হচ্ছে পিঙ্ক কালার রে কফি কালার ডিপ কফি না ডিপ কফি রে আর বডি আর আঁচল সেম রହୁଛି সেম রହୁছে আর এটা হচ্ছে 5000 রে 5000 ଟଙ୍କାରେ 5000 রে আসবে তার অরেঞ্জ কালার বি আসি যাব 5000 ଟଙ୍କାରେ এই কালেকশনটা মিলি যাଉଛି অরেঞ্জ রে মেরুন কালার এটা অরেঞ্জ রে মেরুন কালার অরেঞ্জ রে মেরুন কালার সেই সেম প্রাইস रहबा 5000 ଟଙ୍କା চৌড়া ধড়ি রে লাইট বেবি পিঙ্ক কালার রে দেখুন বেবি পিঙ্ক রে এটা রেড র কম্বিনেশন আছে চৌড়া বর্ডর পুরা চৌড়া বর্ডর রে আছে আর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখি দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে যে আর ফুল বডিটা দেখি দেখমা এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা পিনলে তো এটা বহুত বড়িয়া লাগবা দেখবা 5500 5500 ଟଙ୍କାରେ অফিশিয়াল পেটেন্ট পুরা দেখুন রামা গ্রিন ব্ল্যাক কালার ডবল বর্ডর আছে ব্ল্যাক কালার ডবল বর্ডর মানে অলগা টাইপ র গুটে ব্ল্যাক আছে দেখুন এটা ওটি দেখুন এটা ওটি কেতে ইউনিক লাগুছে আমি আপনাଙ୍କୁ জুম করে দেখি দউছি দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা আছে শ্রীযন্ত্র ডিজাইন রে আর ফুল বডিটা দেখমা দেখুন আপন মানে হাতি গুড়া ডবল বর্ডর রে দেখিবে 6500 এটা দেখুন কলসি গুড়ু আছে আর এটা হাতি ডিজাইন আছে এটার প্রাইসটা 6500 আসবা 6500 ଟଙ୍କାରେ আসছে পুরা ইউনিক লাগুছে দেখুন এই কালেকশনটা পিনলে তো এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া লাগবা এটা ওটি দেখুন তারপর চক্র ডিজাইন রে আসিগলা পুরা ইউনিক কালেকশন মানে ডিজাইনার কালেকশন মানে দেখুন আর ওইটার আঁচলটা দেখুন দেখুন আঁচল বি সেম হেনতা বডি ডিজাইন মিতা রহি যাচ্ছে ডিজাইন মিতা আছে আর ফুল বডিটা এটা দেখুন এটার প্রাইসটা কেতে আছে এটা আসবে সেই সেম 6500 রে 6500 ଟଙ୍କାରେ দেখুন কেতে কম প্রাইস রে কেতে ইউনিক কালেকশন রে 6500 ଟଙ୍କାରେ পুরা এটার দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা বি চক্র ডিজাইন রে চক্র ডিজাইন রে এটা সিঙ্গেল বর্ডার আসবে চৌড়া ধড়ি রে এটা আসবে 6000 রে এটা 6000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন এটার আঁচল ডিজাইন দেখুন এটা আছে অ্যানিমাল প্যাটার্ন উপরে আছে আর ওইটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর এটার প্রাইস এটা আসবে 6000 রে এটা 6000 ଟଙ୍କା এটা ওটা দেখুন চৌড়া বর্ডরে আছে বলা রে এটা ওটা কেতে সুন্দর ডিজাইন টি দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার ময়ূর ডিজাইন রে আছে আর ফুল বডিটা দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে দেখুন কালেকশন তো এটা আসবে 7000 রে এটা 7000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন 7000 ଟଙ୍କାରେ এটা পিঙ্ক কালার রে মেরুন কালার র কম্বিনেশন আছে মেরুন কালার র হ্যাঁ আম কসি ডিজাইন রে দেখুন
आ दुही बॉर्डर मझी रे बांध काम जे पूरा यूनिक लागुची कलेक्शन टा कलसी गोडू डिजाइन रे देखुन हम कसी भितरे इरा भी चौड़ा बॉर्डर रे अछि भी चौड़ा बॉर्डर आई सबुतरे ब्लाउज पीस माने आसी सबुतरे ब्लाउज पीस आसी जिबा इरा होची आंचल टा झुटी डिजाइन रे अछि आ इरा होची फुल बॉडी टा आई तर प्राइस टा केते होची 6000 रे 6000 टंका रे इटा आसी जाउचे इरा उठे देखो ग्रीन कलर रे आसी गेला ग्रीन रे रेड कॉम्बिनेशन 6800 आसबा इटे चौड़ा धड़ी चौड़ा बॉर्डर आ माछो बॉर्डर लागि माछो बॉर्डर रे 6800 टंका रे देखो ताजमहल डिजाइन रे कलेक्शन टा आपन मिले जिबा 6800 टंका रे देखो बहुत सुंदर लागुची कलेक्शन टा पिनले तो मस्त लागबा पूरा ताजमहल डिजाइन ऊपर इटा इटा उठे रस्ट कलर रे देखो 6 बॉर्डर रे छोटा बॉर्डर रे इटा आसबा 6 बॉर्डर रे आसी जाउची आ इतर फुल बॉडी टा देखिना मा এটা দেখুন ফুল বডিটা ডবল ময়ূর রে আছে আর এটা হচ্ছে আঁচল গর্জিয়াস আঁচল আর বড় আঁচলটি বি পুরা দিছে আর তার প্রাইসটা কেতে আছে 7400 রে 7400 টাকার এই কালেকশনটা মিলি যাচ্ছে এটা দেখুন মেহেন্দি কালার বি আসি যাবে এটার মেহেন্দি কালার আসি যাচ্ছে মেহেন্দি কালার বি আসি যাবে কালার অপশন রে আসি যাচ্ছে দুইটা কালার अवेलेबल আছে 7400 7400 টাকার এটা ওটা আসি গেল দেখুন মেহেন্দি কালার রে এটা হচ্ছে এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা এটা তিন বর্ডার वाला না তিন বর্ডার वाला আর চৌড়া বর্ডার পুরা রହୁছে आइटा ब्लाउज पीस वर्क आसी होची इतरे इरा होची आंचल आ बॉडी डिजाइन ई बॉर्डर डिजाइन टा सेम रहउची पूरा ना सेम रहउची आ इतरे आंचल देख इरा ब्लाउज पीस देखो ब्लाउज पीस इरा वर्क आसी वर्क आसबा देखो फुल बॉडी टा आइटार प्राइस टा এটা আসবা 8200 রে 8200 টাকা রে কালেকশনটা মিলি শাড়ি থিলা 8600 থিলা 400 টাকা অফ আছে দেখুন 8200 রে পাই যাবে এটা 8200 টাকা রে আসি যাচ্ছে রে পাই যাবে দেখুন সবু শাড়ি র এবে কম কম রেট হি যাইছে এটা ভি দেখুন এটা ওটা কালেকশন দেখুন এটা জাগর ডিজাইন উপরে আছে জাগর ডিজাইন রে এটা কলসি গুডু ডিজাইন আছে কলসি গুডু রে এথরে বি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা এথরে বি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে आई तार प्राइस टा किते होचे सेम से 8200 सेम 8200 टंका रे आचल डिजाइन भी है सेम रहउची ना सेम रहउची खाली बॉडी डिजाइन टा देखुन टिके चेंज होची एटा जागर रे थिला आ सेटा अलगा डिजाइन रे थिला देखुन एटा देखुन थंबनेल रा साड़ी टा सबटा डिजाइन रे मेहंदी कलर रे एटा होची आचल देखुन आचल रे भी सबटा आसबा आचल टा पूरा सबटा डिजाइन होची आ पूरा गॉर्जियस डिजाइन रे अछि आइटा होची फुल बॉडी डिजाइन भी पूरा गॉर्जियस काम हिचे देखुन आ इतार प्राइस टा किते होची 8000 रे 8000 टंका रे कलेक्शन टा आपण मांकु मिली जाउची ट्रिपल सप्ताह अछि और डबल सप्ताह डिजाइन अछि देखो चेस्ट कोटी सप्ताह आर सप्ताह इटा उटा स्टार सप्ताह रे तले मिलन सप्ताह डिजाइन भी आसबा देखो सिंगल बॉर्डर रे अछि इटा स्टार सप्ताह रे इटा उटे मस्त लागुची देखो पिंक रे इटा रेड रो कॉम्बिनेशन अछि माछो डिजाइन आ इटा होची फुल बॉडी टा देखो ऊपर इटा चौड़ाई डिजाइन अछि आ तले इटा स्टार सप्ताह रे मिलन सप्ताह डिजाइन अछि डिजाइन भी आसबा इटा आसबा 9000 रे इटा 9000 आसबा देखो 9000 टंका रे कलेक्शन टा मिली जाउछे एतर ब्लाउज पीस आसी जाउछे एतर ब्लाउज पीस भी आसबा देखो मिलन सप्ताह रे ब्लाउज पीस आसी जाउछे एटा तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियो रे पसंद आसला बला लाइक करूं शेयर करूं और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूं।